सिटीजन्स फॉर सोनसोडो या फोरमाच्या सचिवान सोनसोडो थळाच्या दिसपट्ट्या व्यवस्थापनाच्या विषयासंदर्भात मडगाव पालिका मुख्याधिकाऱ्याक निवेदन भेटयला। हायकोर्टाचे नदरेक सोनसड्या वयलो सावळो गोंधळ हाडून दितले, रॉक व्ही मास्करेन्सान सांगले। सोनसड्या वयल्या दिसपट्ट्या कोयराचो विलोव कसो लायतात ताचेर सिटीजन्स फॉर सोनसोडो या फोरमाची नदर आसा। हांगा सगळो सावळो गोंधळ चल्ला अशें सिटीजन्स फॉर सोनसोडो फोरमाचो सचिव रॉक व्ही मास्करेन्साचे म्हणणे। आयकात ताका। आम्ही ह्या ग्रुपान एक पिटिशन फायल केलेलं हायकोर्ट आणि अंडर दॅट ऑर्डर ऑफ दॅट हायकोर्ट म्युनिसिपॅलिटीने एक स्टेटस रिपोर्ट केलो आणि आमगे ते पिटिशन डिस्पोज केले। स्टेटस रिपोर्टाचेर सोंसडो लेगसी डापाचेर आणि सोंसडो डे टू डे मॅनेजमेंट सायट जी पळय आहा तेजेर तेणी रिपोर्ट फायल केलो स्टेटिंग दॅट दे वील बी डुईंग सर्टन थिंग्स। सोनवारा दिसाक आय पर्सनली वेंट टू द सायट टू चेक what is happening at the day-to-day management side. Thing also जाल्यार थिंगा सारखे व्यत्यातीक सिच्युएशन आहा। सिंपल थिंग what is happening is wet waste जो पण म्युनिसिपॅलिटी जनरेट करता तो डायरेक्टली काकोरा प्लांटा वयता। सो उदतो म्हणटो ड्राय वेस्ट आनी झाडांचो बी वेस्ट आहा तो वता। हो ड्राय वेस्ट जो पण प्लास्टिकाचो आनी अदर्स ते पण कलेक्शन जाता about 17 tons is generated daily. Out of 17 tons 10 tons is directly going to Kakora. So 7 tons सुमार उरलो। थिंगा वचोन चोयत जाल्यार 4 बेलिंग मशीन आसलोली, 4 बेलिंग मशीन चलनाय। It means to say that bales cannot be made and then transported to wherever they are going to transport. So daily 7 tons या समज प्लास्टिक वेस्ट जो ड्राय वेस्ट जाता तो थिंग मिनी डम्प्स जालो पडे हाय। I am sharing you the footage to let the people know that this is the status of what is happening. Besides, thing एक shred machine हा आणि राशभर सोडना आणि झाडांचो बी जालो पडे हा ते एक shredder machine पावना थिंगा accumulate जालो हा वेस्ट। त्याच भायर besides that हो जो पड wet waste वयता the shed is being used to actually transport the things empty करून ते मागीर बंद करून काकोरा जाते। थिंगा पण लिशेड जी पडकी जाता it has to go to the लिशेड टँक। ते लिशेड टँक आहे ते ओवरफ्लो जालो आहे। as per the court order they should have actually emptied those things or they were supposed to actually connect it to the sewerage line which they haven't done as yet. So this is the situation as on today with regards to the day-to-day management of garbage management at Soshro. टॅक्स पेयरांचो पैसो हांगा इबाडटात। सोनसड्या वयल्या कोयराचे नियोजन सारखे जायना म्हण साबार वाठारांनी कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात अशें रॉक मास्करेन्स सांगता। So what is the municipality doing with regards to the crores of money that is being spent, taxpayer money that is spent on this matter? Besides this, if you go to see हांव मडगांवच्या बी आनी फातोड्डेच्या बी बोन वचत चोवपा वचत जाल्यार there are many dumps which are being created, as you know, you have also seen it. How is this many dumps created? Because सोंसड्या समज तेगे proper management जायना जाल्यार there are many dumps which are created in the residential areas here. So this is troubling the people of Margaon, people of Fatodda. Besides, आमी सगळे रायचे कुट्रेचे कुट्टरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे लोक हाय इट इज ट्रबलिंग अस। ही घाण आनी ओडान जी पड आमगे इतलो ती पड चलताली जी पड ताऱ्याक आयलोली आफ्टर द हायकोर्ट ऑर्डर इट सीम्स लायक दॅट इट इज बीइंग रिवाइव्ड अगेन एंड थिंग्स आर गोइंग एट मेस एट द साइड। सिटीजन्स फॉर सोनसोडोचो सचिव रॉक व्ही मास्करेन्साच्या स्टेटमेंटाचेर मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान प्रतिक्रिया दिल्या। आयकात ताची बाजू। चुट्टा अशें आमचे कावन्सिलर इतले सगळे लेडीज नवी पर्सनल कावन्सिलर इतले लोक चुट्टां सोण्णां कट्ट्यो ओल्ड बॅड शेंद्र्यो हे सगळें ट्यूबलायटी सगळें दिता गार्बेजी भितर। आमी व्हरता न्ही, आमी दवरना आनी ऑन ही ऑफ गणेश चतुर्थी सगळे आमचे कावन्सिलर निवळ करतात, कोणाक जाल्यार कांय दवरपाक दिना, आमी व्हरतात। आतां सकाळीं आमी पळयलें आमी मशीन सगळें पावडर करता चुट्टां घालून 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 लास्टाक कितें जाता ती मशिनरी न्ही कंटिन्युअस कितली म्हणून चलयतलो, केन्नाय कितें ब्रेक डावन जाता तेन्ना मागीर कितें 1-2 दीस डिले येता तो मागीर डंप तयार वयलो तो उरता। दीस इज द पार्ट ऑफ द हे न्ही जर्नी म्हणटा ते भशेन अशें आसा तें। बेलिंग मशीन आमची 6 आसा। आज सकाळीं चलताली सगळे टोटल गँग गेले तुमचे प्रेसवाले आशिल्ले बरें ताणें पळयलें चलता तें।
तूं म्हणटा की रॉकीले क्वेश्चना प्रमाणे रॉकी म्हणटा ताणें इलेक्शन केलें की बेलिंग मशीन चलनाशिल्लें आतां तुमचे थोडे प्रेस बावते आशिल्ले आमकां सांगना तर थारावीक लोकांक आमी कोणाक सांगूना न्ही आतां कोण तशें आयले म्हणून आमकां कितें पाहिजे तुजे प्रेस भाव थोडे थंय आशिल्ले ओके कळ्ळें न्ही ताणें तें मशीन चलना ती पळयलें आतां तूं म्हणटा काल कोणें तुमकां सांगलां म्हणटा मशीन चलना एक तर आमी फोटींग उलयता आनी एक तर ते फोटींग उलयता आसतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार.